Nantok ako. Ayan. Antokin. Pangit. Ay. May codex? Ang codex mo. Basura yung codex mo eh. Focus Reso, Shaman, Bubbles. Make sure you guys use Bubbles, Rigid, and Heal. Buti nabenta ko yung ano ko. Adroll ko ng ano. 1B. 1 minute. Let's go. Stay na dito, wala nang gagalaw ah. Wala nang gagalaw. Jordi, you gonna be MVP. Dali. Lapag lang. Yeah, only show up when they OT. Ayan na, papasok na yan ah. Lapag. Lapag lang guys. Sige lang, lapag lang. Dito lang, hoy. Huwag ka nang umalis ng alis. Kupal talaga yun eh. Tingin sa lip ah. L1, sige, L1. Nasa ano ah? Nasa right side nyo ah, Right side, kung nakatingin kayo sa main frame, nasa right side. Okay, gilang. Reported tayo. Sige lang. Huwag magpapanik. Kalas agad ah. Pag lumusob, kalas agad. Kalas. Lapag. Gilang, kalas. Reso lang. Shaman reso. Okay, palag. Palag. Reso. Reso lang. Walang magre-revive, reso lang. Walang magre-revive, reso all. Full buffs agad. Full buffs agad. Full buffs. DM, bangon na. Ang tagal mo naman. Dikit. Ayan na. Palag. Kalas. Bagi, lapag, boss. Lapag kayo ng ano, boss. Maglapag kayo. Maglapag kayo. Dagdag kunat yan sa amin, boss. Dagdag kunat yan sa Shaman. Dagdag lahat yan ng kunat. Palagan nyo, boss. Oh, balik. Reso lang. Balik na. Bitawan nyo na. Wala na mag-chase. Full buffs agad. Dikit na. Sige, tamang dano. Ayan na naman. Okay, palag guys. Palag. Nabubbles ko kayo. Pumalag kayo. Only bubbles lang. Para hindi nakakapit. Lapag agad ng ano, boss. Lapag kayo. Labas na. Naubos tayo. Labas na. Labas na. Nag-OT na. Labas. Kahit white. White na agad. Full buffs na. White. Walang SG? Full buffs. White. Sige lang. Tatapalan yan. Full buffs na. Magano kayo pa? Sige lang. Ready. Ready. 1, 2, 3. Tara. Tulak. Pa left side tayo. Left. Left na dito, OG. Left. Sundan nyo lang. Sundan nyo. Atras kayo. Full buffs muna. L2. Atras. L1. Focus L1. Walang nag-OT. L1 muna. Hindi, PRX. Bitaw. Sige lang. Wala naka-OT. Palagan nyo lang. Palag. L1. Lahat kayo pumasok kayo sa red. Buffs na. Buffs. Walang naka-OT ha. Hindi, PRX nga. Namatay si Sean? Ready lang. Hintay tayo. Eto, abangan nyo, 5 segundo. Boss, abang, kalat.
Ayan o, hitable na yan guys, hitable na yan. Huwag nyo habulin boss, huwag nyo habulin. Abangan nyo lang. Hitable yan. Balik. Wala pa nag-OT. Lulusob tayo pag may nag-OT. Paano nakuha nila siya eh? Pulbos na muna. Pulbos na. Ayan, nag-OT ah. Sige lang, nag-OT. Ready. 1, 2, 3, tara, go. Let's go. Mid tayo, boss, ah. Pagbaba dyan, baba, mid. Atras, dito. Stop. Dito lang, mid lang. Palag. Palag lang. Bubbles para hindi na-istan yung mga kasama. Bubbles. Atras kayo dito. Macro ko. Dito, gilid. Macro. Dali. Sige lang, macro ko. Ayan o, ipitin nyo yan, boss. Barating na, boss, o. Ipitin nyo. Lapag lang. Magi, lapag lang. Nice. Invite ang party, ha. May mga nadisi, ha. Ready, Tutulak na tayo, ha. Mid, ha. 1, 2, 3, tara, mid. Go. Yung OT. Yung OT, pre. Sige. Lamang tayo dyan, pre. OT. Hindi pa pala. OT. Yung OT, pre. Tagusan nyo, pre. Nice one. Labas na. All white. All white na. Labas na. All white na. Na-cancel. All white, na-cancel. All white. All white. Full bounce. Wala pa nag-OT, ha. Full bounce. Hindi ko na alam kung nag-OT si ano eh. Sige lang, full bounce lang. Yeah, full bounce lang. Ready. Ready. 1, 2, 3, left side tayo. Sige, patok tayo mid. Sige, mid na. Mid. Okay, mid tayo. Basagin nyo. Mid. Okay, mid. Tulak mid. Pag wala nang matatakot, boss. Go. Konti lang yan, boss. Konti lang yan. Lamang tayo dyan, boss. Konti lang yan. Oh, atras. Baba kayo. Nice one. Baba kayo. Hayaan nyo silang umakyat dito. Baba. Labas na. Sige lang. Patayan. Dumating yung LG. Blue, pasok blue. All blue. Blue tayo. Full box agad, blue. Wala naka-OT. Sige. Wala. 2 minutes na lang para may 0.5 tayo. Tarantado tong Davey na to, pinatay pa ako. Dali. Pasok na. Repeat lang, Babs. Wala pang naglalaban, ha. Wala pa naglalaban. Sige lang. Abangan nyo lang yan. Hayaan nyo tumakbo. Bababa tayo, ha. Ready, ha. 1, 2, 3, tara. Tago sa kabila. Kabila. Okay lang yan. O, tara, mid. Follow mid. Basagin nyo. Sige, basagin nyo sa mid. Ignore nyo yan, pre. Huwag nyo habulin yung hindi ano. Basagin nyo, boss. Sige, nakababos kayo. Lapag kayo, bagi. Lapag kayo. Lapag yung OT, ha. Hindi pa namamatay yung OT. Labas na. Patay na. Dito Patay na. Sige lang. Bantayan mo yung OT. 27. Sige na, labas na. All white. All white. Yeah, all white. Yeah, all white. Papasok yan. All white. All white tayo, boss. All white tayo. Full box lang. Full box lang. Ready, ha.
Ready. 1, 2, 3, tara. Go. Go. Mid tayo. Mid tayo. 10 seconds. Mid na, boss. Mid na. Mid. Ayan na, nakatak ko. Sige lang. Palag. Read nyo, boss. Sige lang. Atras. Inasa baba muna natin. Nasa baba muna natin, boss. Labas na lahat. Puti na uli. Habulin natin yung ano. Atin yung points. 0.5 sa atin. Sige lang. Sige. All white. Tandaan nyo yan, ha. Atin yan. Nakuha natin, hindi ina-announce eh. All white. Full buffs. Ready na, ha? Ready, ha? Yung nasa harapan nyo muna. 1, 2, 3, tara. Let's go, boss. Putakin na to. Let's go. Let's go. Ignore nyo ang ano, SG. Boss, ignore nyo na SG. Tangina talagang gagong yun. Ang bobo. Ayan, boss, oh. Patayin nyo, boss. Patayin nyo, boss. OT. Yung OT. Patayin nyo, boss. Patayin nyo lahat. Patay nyo. Yeah, patay. Reso lang. Shaman reso. Wala, hindi na kaya. Labas na uli. Puti tayo. Okay na ako, di ano. 59. Sige. Maubos yan. Sige. Labas tayo. All white again. All white. Sige, namatay. Full buffs na. Full buffs. Papasok yung ano, ha. Full buffs lang. Hayaan nyo si Ekwing. Hayaan nyo si Ekwing. Yeah, hayaan nyo si Ekwing. Ready, ha. Huwag nyo habulin, pare. Don't chase. Ready, ha. Hintayin natin yung ano. All mid lang. Sige lang, all mid lang. Wala pa. We wait. Putang ina, pinatay. Ready. CD pa ako. Ready lang. Wala pa nag-OT. Tawid. Wala pa nag-OT. Ito ako. Wala pa nag-OT. Wild card tayo. Wala pa nag-OT. Gilang. Gilang, dito lang. Abangan nyo, 5 segundo. 5 segundo. Ayan na, hitable na yan. Lamang tayo dyan, boss. Hindi kompleto ba mga buffs niyan? Pumapasok lang yung bigla. Sige, boss. Palag lang, boss. Palag. Reso lang. Type 1 agad. Sige lang, reso lang. Reso. Sino wala sa atin? Ay, di wala pa. Yeah, palag. Dito lang. Oh, labas na. All red. Labas na, guys. Saktong 1 yun. Sige. All red. Gago, nandito yung OG. Huwag nyo sundan. Full buffs na, huwag nyo sundan. Don't chase. Huwag nyo sundan. Full buffs na. Yeah. Sige. Papasok tayo mid, ha. 1, 2, 3, tara. Sunod. L2, boss. L2. 17 seconds. Pasok mid. Baba. Patayin niyo yung ano. Pasok na mid. Main frame na. Focus na. Focus sa OT. Boss. Mamamatay na. Uy, putang ina. Hindi nag-focus sa OT. Sabi ko, mag-focus sa OT. Tara. Left. Red.
Focus kayo sa OT, boss. Huwag kayo mahiya. Pumasok kayo. Hinahabol nyo pa kasi yung hindi nyo ano eh. Sige lang. Ignore nyo. Matuto kayong mag-ignore. Jordi, I need you to do the polling. Kupal. Ready. Ready ito na to tayo naman yung ano Ready 1, Wait lang. CD pa ako. 2, 3, tara, go. Let's go. Itiis mo ako sa ano Okay, let's go. L3. Kailangan natin babasag yung ano nagdidepensa. L3, dulo dulo. Walang pupunta ng mainframe dulo lang. Walang pupunta ng mainframe. Ready. Full box. Check nyo kung nagka-clashing Silipin nyo lang. Ready lang. Sa likod dyan. Tingin kayo sa likod. Boss. Atake nyo lang. Huwag nyo akyatin, pre. Baba nga kayo. Pumasok nga kayo dito. Tanginan nyo eh. Pasok kayo ng ano eh. Dali. Ayan hintayin nyo ano boss Pumasok SG. Tara, 1, 2, 3, go. Pasok. Sa likod muna. Linisin nyo. Linisin nyo, boss. Linisin nyo. Naresan ako. Linisin nyo. Open yung OT Linisin nyo. Tangina mo talaga, mover. Go. Open yung OT. Mag-OT ako. Okay. Nakaalalay kami. Linisin nyo na, boss. Linis. All mainframe. Mainframe lahat. Mahatak ako ng ano. Hindi na. Ikaw na mag-test. Mainframe, boss. Mainframe, boss. Mainframe. Kailangan ko ng tulong sa mainframe. Gitna all. Magi, gitna all. Kailangan ko ng ano. Gitna. Magi, lagay. Gitna, boss. Gitna. 50%. 50%. Gitna. Ayan na naman. Tangina, hinatak lang ako, boss. Thank you sa inyo, boss. Ang gagaling nyo, boss. Atak lang si Cray ng Cray, Ang galing, boss. Ang galing nyo talaga. Habol pa. Tangina talaga. Wala akong ano dito. Dikit na guys, dito. Bakit pa kayo ano dyan? Sa mainframe. Dikit sa akin, boss. Tabunan nyo naman ako. Parigid. Takpan niyo yung OT. Tabunan nyo ako. All mid lang. Dito lang. Dumikit kayo. Hayaan nyo pumunta. Hayaan nyo pumunta. Robot. I need robot. Di man matatarget yung OT kapag tatakpan natin. Robot. I need robot. Nag-test na ako. That's right. Dikit lang. Ayan na. Si Rosmar. Palaga. Okay. Sige lang. Nakakapalag pa ako. Dikit lang sa OT. 20%. Shit, sayang. Sayang. Ayun na, labas. All red. Guys, dikit lang sa OT para hindi ma-target. Ang gugulo nyo. Boss, all red na. Pasok na all red. Tabunan natin yung OT para may hindi na ma-target. All red. Boss, kailangan ko kayo, boss, na ano. Tabunan nyo ako, boss. Makukuha na sana yung una eh. Sige lang. Palaga. Abang tayo doon. L3 uli. Ganung style uli Ganung style lang. Kapag lumusob yung SG, doon tayo papasok. L3. Sige lang. L3. Check mo nga ako nagka-clashing. Ako. Hindi. Clashing! Go. Flashing! Andun yung SG. Go. Tangina mo, nagkakampihan na. Atras nga kayo. Atras kayo. Hayaan nyo. Atras kayo. Mag-L3 kayo. Nagkakampihan na naman. Putang ina, ipakita nyo. Wala, atras kayo. Hanggang hindi pumapasok ang SG, wag nyo sabihin sa akin na nagka-clashing. Tangina nyo, nagkakakampihan yan. Wala naman eh. Sorry. Nasaan na? Wala pa. OG, pumasok na ba? Hindi pa. Wala pa. Ano lang to? PRX lang. Wala pa. Nagka-clashing sila PRX.
Boss, hindi na natin kailangan ng points. Hindi na natin kailangan ng points. Hindi natin kailangan ng points. Relax lang, relax lang. Param pa ako. Ayan na boss, oh, nilulusob na kayo, nilulusob na kayo, nilulusob na kayo. Ayan oh, sige lang, sige lang, sige lang, sige lang. Palag lang, palag lang, palag lang, palag lang, palag lang, palag lang, palag lang. Bitaw, 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 bitaw. All white, all white, all white, all white, all white, all white. Bigyan niyo sa SG, bigyan niyo sa SG. All white, all white, all white, all white. All white, all white, all white, all white, all white, all white, all white. All white, all white, all white, all white. All white, all white. Hindi ko nakita, wala ta naka-OT. Wala ta naka-OT. All white, all white, all white. Nakita nyo ba yun yung ginawa ng Iglesias at saka ng sister? Dapat tempuhan nyo na nasa ano yun eh, between 30, ano ata yun? Between 40, 40, 7. nasa likod lang sila, nasa likod lang sila. Wala pa, wala pa, wala pa. Ako na. Sige. Ready. 1, 2, 3, tara, go. All mid tayo. 7 na, 7. All mid tayo. Sige lang, all mid. Ako sa silip ah. Clashing yan. Clashing yan. Go. Ito, SG. Sige lang. Pasok. Main frame lahat. Tabunan niyo ako. Tabunan niyo ako, pre. Tikad. Atake lang ako, boss. Pa-TS na kami. Pasok na, boss. Main frame lahat. Pumasok ka na. Putang inang magi na yan. Galaw ng galaw. Tumayo ka lang. Param. Jordi, param. Dito, boss. Ang nipis ng gilid, boss. Ang gilid. Ang layo. Sige lang. Nakarobot ako. Isa pang robot. 50%. Parigit lang. Namatay ako. Wala. Gago. Sige lang. Hindi kaya to. Hindi dumating yung OG. Sige lang. Hindi dumating OG. Sige lang. Wala naka-OT. Ready. Red tayo. Red tayo. Red. Wala naka-OT. Red lang. Papawati nila yung nila, bata nila. Red lang. Pero di na makakabol yun, di ba? Pa-TS nga. Red lang. Wait lang, segundo. 5, Red lang. 3, 2. Okay na. Tara, go. Elto muna. Pasilip ako kung nagka-clashing Ako na. TTS muna ako. Ayun ka na, Mooper. Silipin mo. Sige, ako muna. Clashing daw. Let's go. Pa 7. Let's go. Nasa likod yung Sa likod muna. Linis muna sa likod. Tangina mo. Sa clashing dito. Kako, dilinisin nyo lang yan. Unti lang na ito nasa likod, oh. Patayin niyo, boss. Linisin niyo muna. Putang ina. Napatay pa ako. Tanginang yan, boss. Pag gaganto, boss, hindi yan clashing. Gago naman. Okay Reso na. lang. That's it. Nareso na ako. Putsang gala. Wala, bitaw tayo. Bitaw. Tangina naman na ito mga to. Nagsasabi na nga nagka-clashing. Wala namang clashing doon nung dumating kami. Hintay mo yung SG pumasok. Pagka MP, hindi yan. Kaya, uhulihin nga natin tapos hindi nga nagka-clashing eh. Uhulihin natin. Para madidak. Red lahat. Red na. Full buffs. 7. Tell me if it's clashing OG versus MP. That's it. Hitable na. Pa-TS ako. Okay na. Nakitiis na. Wala pa. Let's go. Ayan na. Ayan, clashing yan. Legit. Clashing yan. Let's go. 43. Let's go. Likod kayo daan. Cleaning muna. Cleaning. Sige, patayin niyo OT. OT naman. Sige, nag-OT ako. Pa-support. Pa-TS. Wala akong Okay, good. Sige, main frame uli. Lamang pa tayo dito. Yan yun, oh. Main frame. Pa isa-isa yung OG, oh. Main frame.
Si Rosmar, si Membre, Rosmar. Dito lang kayo dito. Tapos kayo ng ano, Magi, yung Magi, lapag kayo. I-spread out nyo yung ano, yung mga tao-tao nyo sa akin. I-spread out nyo yung mga Wala tao-tao naman nyo. guys. Ayan, yung lumapit yan. Malitang range ng 50%, stream. wag nyo nga bulin, boss. Wag nyo nga bulin. Don't chase. Please, don't chase. Pa-GS ng OT, pa-GS ng OT. Yes, Guardian Spear, please. Guardian Spear. I need Guardian Spear. Pa-TS ulit. That's okay. I need Guardian Spear. Mid damage. Yes, TS again. TS. 10. 10% na lang. Parigid. 10, 5, Parigid. 4, Akin na. 2, 1. Atin na, boss. Okay na. Labas ulit. Labas. Likod ulit. Dito. Likod. Dito tayo. 5 minutes ang kailangan natin, 5 minutes ang buffs, full buffs. Ganun lang. Pag desperado yung mga yan, nadikit yan eh. Pa-TS. Full buffs. Bulag sila pag dumakulit eh. Ready, mga ano tayo. Ako na. Ready, 1, 2, 3, tara, baba tayo dito. Dito. L2. Tulak L2. Ayun, sagasa. Sige lang, lamang tayo dyan, boss. Kuting. Boss, yung kalaban. Boss, wag yung kuting, boss. Patay gutom ba kayo, boss? Tama na nakapokus sa kuting, gago, patay gutom. Wala. TS ako, TS. Mapapakita ano. Ay, nakitang-kita, Mau. Ready, wala pa nag-OT. 1, full box muna. Bababa tayo, dito tayo. Gilid tayo dito para mabilis tayo makapag-RG. Pa-TS. Dito. Pa-TS. Full box. Ako. Full box, ayun, no? Nasusundan tayo. Bak, wag nga bulin, boss. Tangina naman. Bull pa. Wala Ano ba yan? Tangina, napakaano naman yan. Sabi kayong pumatay, boss. Tapos hindi naman kayo ganun kalakas. Wala, don't chase. Focus sa goal. Wala nag-OT. Kaya na ano. Wala. Takot yan. Nakabantay lang din yung OG. Hinihintay nila kung mag-OT yung ano eh. Para basag eh. Sige lang. Hindi. Hayaan mo, mover. Dito ka lang. Hindi mag-ano yan. Pag may nag-OT, doon tayo lulusob. Ayan ang lamang natin. Pag hindi tayo may hawak. Sige lang, 3 minutes. Hold lang. Left and right lang. Tingin lang sa left and right. Shaman bubbles. Ayan na, nakita tayo. Reported tayo na you. Dali. Boss, wag nyo habulin, boss. Tangina naman. Ang kukulit. Pa-TS ako. Ang kukulit. Para namang may tayo sa puwet. Galaw ng galaw. Pa-TS. Kitang-kita ako sino yung habol ng habol eh. Kaya di kayo lumalakas eh. Hindi kayo marunong makinig eh. L1. Simpleng ano lang naman. Nag-wave na. Nasa L3. Sige. Nag-wave. Hayaan nyo. Hanggang hindi tayo ginagalaw. Gagalawin. Ayun na, boss. Pumapasok si Sil, boss. Yan lang. Ganyan lang. Maganda yung depensa natin. Hindi sila makakaano dito. Maganda depensa natin. L3 na. Okay, balik lang. Pukin ang inang magi to. Galaw ng galaw. Yung Ano ka ba? Gungdong ka ba? Nasa mid. Ayan na, boss, oh. Nasa mid. Sige lang. Full buffs lang. Mamamatayan. Naka-OT, 12. Mamamatayan. Hayaan nyo. Tara. Let's go. Let's go mid. Mid na. Sa OT na rekta, pre. Nag-OT na. Rekta kayo. All white. Pasok kayo sa white. Walang gagalaw sa white, ha. Yung mga namatay, ha. Walang gagalaw sa white. 5, 4. Okay, OT, pre. Patayin nyo, OT, pre. Wala na. All white. 7 Full buffs na. Hindi na-read ng ano. PRX. Tayong ni-raid. Okay. Lagi tayo naka-block sa mid-range. Buffs lang. Sige lang. Ready, 1, 2, 3. Let's go. Mid na. Tangina mo, mover. Mali ka ng kwento. Kanina. Red. Ray, wag tayo doon sa pwesto na yun. Nabablock tayo eh. Hindi. Sakto lang yun.
Makinig kasi kayo, habol kayo ng habol eh. Nabangga natin OG dun eh. Wait lang. OTS ako. Wait lang. Sabay, Full buff na, full buff na. Hello? 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 Sige lang, full buff, full buff, full buff, full buff, full buff, full buff, full buff. 8, 7. Ayan nyo, wag nyo sundan, 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 wag nyo sundan. Full buff lang, full buff lang, full buff lang, full buff lang, full buff lang. Full buff lang, full buff lang. Tara kasi. Sige lang, full buff lang. Ready ah, 1, 2, 3, let's go, let's go, let's go, let's go. Tara, 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 tara. L3, 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 L3. L3, L3, L3. Naka-TS na. Yeah, L3, 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 L3 na, L3 na. Namatay pa si Terex na eh. Sige lang, L3, 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 ignore, ignore. Patang OT, walang OT, walang OT. Sige lang, sige lang, sige lang. Ready ah, ready ah, ready ah, ready ah, ready ah, ready, ready, ready. Papasok na yung Ekeng eh. Pa-TS ako, pa-TS. Yeah, full buff, full buff, full buff, full buff. Yung Sierra, Full buff, full buff, full buff. Hayaan niyo yung Xerox na yan, hayaan niyo yung Xerox na yan. Ako lang tina-target niyan eh. Ayan, bubbles lang tayo, bubbles lang tayo. Hayaan mo, hayaan mo, hayaan mo, hayaan mo, hayaan mo. TTS na ako ah. Hayaan mo, hayaan mo, hayaan mo, hayaan mo. Check mo, check mo, check mo, check mo kung may nagka-clashing. Check mo kung may nagka-clashing. Wala. Atras, atras. Full buffs lang, full buffs lang. Full buffs lang, full buffs lang, full buffs lang, full buffs lang. Full buffs, full buffs, full buffs, full buffs, full buffs, full buffs. Pagka ganito boss, takbo kayo agad mainframe. Pa-TS na di ako. Konti lang sila eh. Ready ah, ready ah, ready ah, ready, 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 ready. Okay na. Ready, 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 ready. Ready lang, ready lang, ready lang. Wala pa rin. PRX lang to, PRX lang. Wala nagka-crash. Sige lang, hayaan yung PRX, hayaan yung PRX. Hayaan yung PRX, hayaan yung PRX. Hayaan yung PRX, nakabawi yung Iglesias. Check mo, check mo, check mo. Sino yung naglalaban doon? Wala. PRX lang. Pa-TS ako, pa-TS ako. Sige lang. Pagka hindi pumasok yung ano. Full buffs, full buffs, full buffs, full buffs. PRX pa rin, PRX pa rin. Full buffs. Hindi kasi nirig ng PRX. Ano, nabayot. Ilang? Na-block kasi tayo kanina ng OG sa mid. Hindi. Open nga. Kaya nga din ako eh. Para ano eh. Open yung ano eh. OG pa lang to. Wala pa MP. Sige lang. Hayaan nyo OG. Huwag niyong tikitan. Hanggang hindi ano. OG pa lang. Pumapasok MP sa mid. Pumapasok na MP. Sige, ready ah. 1, 2, 3, let's go. Go. Focus kayo. Focus. Sa si Rosmar. Nag-OT ako. Rosmar. Mid na. Flashing yan. Mid na. Nice flat. Mid. Boss, yung sa atin nila, boss. Nasa akin na naman, boss, oh. Mid na, boss. Reso lang. Mid na. Hayaan nyo sila lumapit, boss. Sila yung lumapit. Palapitin nyo. Yung Valkyria. Hayaan nyo lumapit. Lamang tayo dyan. May mga buff tayo. Naka-X nyo. Tangina Ano ba talaga. yan? Natak na ako, boss. Thank you. Tanginan nyo kasi. OT. Gago. Tanginan yan. Habol. Ayun na. Naabutan na tayo. Kaya pa to. Ang kukulit kasi. Hindi marurunong eh. Bobo ng isa pa itong gumagamit ng kay Happy Jay. Galaw ng galaw. Suportahan mo yung kakampi mo. Putang ina mo ka. Inuna yung loot kong kanina. Basag na tayo. Nabasag na. Oo, basag na. Labas na. All red. All red. Magi, please, just support. Tangina, don't try to kill. Bobo ba kayo? All red. Kaya nga binigyan ko kayo ng tigno Magi para ano eh. Patay pa ng patay. Bulag lang, ngayon ang kailangan ko. Patayin nyo, boss. Patayin nyo. Hindi pa tayo natatarget yan. Balita. Kaya patayin nyo. 45. Ang dami si DB oh. Sa likod. Dali. 45. Ano pa naiimaw, galaw ng galaw, hindi naglalapag eh. Pa-TS ako. Focus ka lang mo sa OT. Kapag naka-OT, dikit ka na sa OT. 30. Wala naka OT. Kaya full box. Pupunta tayo doon ah. Ready ah. 1, 2, 3, tara, go. Let's go. Okay. Let's go. L3. 14. L3. Bulag ka lang doon sa gitna. Sa akin lang, sa spot ko lang. Ilapag mo lang sa spot ko. Huwag ka nang lumayo-layo. Lalagay ko nga lang yan. L3 lang. Check ko mid.
Entry lang, pacheck ako. Wala. Sige, pacheck ako. Hayaan nyo. Wala pa rin. 19 ah. Sige lang, hayaan nyo. Check sa likod, pre, check sa likod. Patiis ako. Full box lang. Pumapasok na MP. Crashing na. Sige, 1, 2, let's go. Go. MF lang. Go. Naka-OT yung Ekwen. Wala naka-OT. Hindi, namatay. Open OT. Kunin mo, Ray. Palapagagad. Okay na. All mid lang. Test ako ah. Naka-test ka. Oh. Lapag lang. Rigid bubbles, guys, one. Rigid bubbles. Robot. Yan, ganyan. Rigid ka, robot. Thank you. Dikit kayo, boss. Dikit kayo. Stay close para sa Archer. Detect, Archer, use detect. XD. Nice one. Ganun lang. Meron pa si Tos. Sige lang. Hold nyo. Bulag lang. 20%. 20. Tangina, sayang. Sayang. Ilang peso lang yan, Niingaw. All red. Ganun lang yung condition. All red. All red. Wag nyo habulin. 9. Dikit ka na lang, Mau. Imaw sa Wag nyo ano. habulin. Sige. 7. Wag nyo habulin. Para hinihit din nila yung summon mo. Oh. Patiis ako. Wala, Ready. Pag nagbabobs eh. Wag mong gamitin yung ENB. Para di ka nagte-teleport. Wala naka-OT. Sige lang. Ready ah. 1, 2, 3, let's go. Tara, go. Magka-clashing na yan. Tara, rekta tayo. Memprime tayo. Memprime. Yeah, memprime. Sige, palagay nyo, patayin nyo, pre. Memprime na. Memprime. Patay ako. Pwede na. Tapal na. Nag-OT ako. Nag-OT ako. Pamid na. Iwanan nyo dyan. Hayaan nyo sila lumapit. Sinun. Parobot. Give me full buff. I need full buffs. Chaman. 9. I need full buffs. Guardian Spear. Yan. Tama yan, Mau. Guardian Spear. Nasa Nice tabi mo. one. Gamit kayo EMB ah. Ay, EMB tuloy. Detect ah. Gamit kayo detect. Detect. Ayan si Lord pre ah. Si Lord ah. Detect lang. Huwag nyo habulin pre. Huwag kayong mag-chase. Usog ka pa sa ano. Bait yan. Gitna ka konti. Imaw. Papasok mid. Ayan o. Sige lang. Lamang pa tayo. Panalo pa. 20. Ay, yung isa pa. Sige pa. 10, 9, 8, 7, Sige, nandito ko, Ray. 5, 4, 3, 2, 1. Atin. Resto. Ganun lang. Resto lang. Robot ko nagsigit. Resto. Dito naman tayo. Galing ng pwesto ni Imo. Baba. Ginito. Boss, macro daw. Tingin kayo. Makro. Naglabasan mga tukmol. Patiis ako. Wait lang. Church, ano muna ako. Okay na. Des na ako. Wait lang. Ito pala. Oo, siguro. Segundo. Doon lang. Patiis. Oo. Wait lang. Siguro. Ano boss? Yun, okay. Patay. Bantay. Resto lang. Full box lang. Tapal lang. Balik guys. Pasok kayo dito. Kung ingay. Pag naka-open mic to, ang ingay mo. Pag hindi naman naka-open Dali. Ayun na boss. Nilulusob tayo boss. Focus. Lamang tayo boss. Lamang pa tayo. Focus lang. Focus lang. Balik boss. Huwag nyo habulin. Balik lang. Pasok kayo.
Alin niya ng extreme. Na ano ka. Wala na ka-OT, wala na. Dito lang, boss. Dito lang, boss. Dito lang, boss. Dito lang, boss. Ayan na, boss. Oh, ayan na, boss. Boss, ayan na, boss. Bubbles, bubbles, rigid, bubbles, rigid, heal. Bubbles, rigid, bubbles. Okay, palag. butas. Ubos. Pasok tayo, red. Blue. Putang ina mo, Magi. Sa atin na. Blue. Wala pa rin. Crashing Sige lang. Blue. Full buffs. Mababa yung SD. Sige. Full buffs. Dito yung Kawawa to si Mang Inasal, mamatay. Naka-OT? 15. Sige lang. Hindi ako na-TS ah. Ready. 1, 2, 3, let's go. wala pang TS. Go. Walang OT. Go. L3 lang. Ay, L3. R3. Oo. Bitawan nyo na yan, boss. Wala naka-OT. Ito. R3 lang. Read nyo yan. Read nyo. Read nyo. Tayo, 1 point na yan. 1 point na. Naka 1 point na tayo. Wala ba tayo ah? Palag. Nahuli to. Palag, boss. Sige lang. Lamang tayo dyan, boss. May mga bubbles tayo. Tsaka dikit kasi kayo. Bobs ng magi nyo, boss. Para kumunat kayo. May dagdag damage kayo na tsaka armor, Patay ko yung OT nila, si Ekwing. Ekwing, ha. Sige lang. Hayaan nyo si Ekwing. Walang bawas Wala, si napatay Ekwing. ko na. Focus lang sa dep yan eh. Gilang. Ayan, boss, oh. Ayan, atras lang. Huwag nyo akitin. Atras lang. TS ba? Atras lang. Dali. Yes, ah. Atras lang. Full buff. Palusob ng MP. Palusob ng MP. Pasok nga kayo, boss. Pasok nga kayo. Pumasok kayo. Pasok kayo dito, boss. Pasok kayo dito, boss. Pasok kayo sa loob. Shaman, gilid kayo. Gamitin niyo yung pen. Mag-TS ako. Gilang. Full buffs. Wala nga sa OT. Full buffs. Kailangan na natin to i-hold, ha. Wala pa rin ah. Walang umangat ah. Gilang, full buffs lang. TS. Wait lang. Pa-TS ako. Wait lang. Full buffs lang. TS ako ah. Pa-TS ako. Wait lang. Dito na ako. Pa-TS. Ay, okay. Na-TS ka? Nag-OT? 20. Sige lang. Hayaan mo. Lulusob yung MP dito eh. Hayaan mo muna. Wala pa. Basta ano yan, ha. Labas na. Dito lang. Dito Lang. Ready na. 1, 2, 3, let's go. Ito na dito yung iglesia. So, pre, balik kayo. Balik. Balik kayo. Atin na yung puntos eh. Balik kayo. Balik kayo. Balik. Revive na. Revive. All blue ulit. All blue. Hindi ko alam kung naka-OT pa ah. Na-cancel ata eh. Oo, naka-OT pa. All blue lang. Sige lang, hayaan mo bagote. Sino All ko? blue. All blue na. Full buff. Ano na. Sige lang. All blue. Hindi ni-raid ng MP, no? Utangay na, mautak din eh. Tayo na-raid. All blue. Pa-TS ako. Oo, all blue. Pa-TS ako. Ito. Go, gito tayo. All blue. Pag lumabas All blue. Pagka ganun, pre. Oo, hindi yan kukuha. Hindi nire-raid eh. Halata eh. Pagka ganon, balik kayo. Malas lamang tayo dun eh. Ubusin lang natin yung ano dun eh. Tapos pwede na tayo mag-ano eh. Kaya lang ha. Silipin ko yung OT ah. Tara, go. R3. Wala naka-OT. Wala na sa MF. Oo, babasagin muna natin yung sister. Kaya natin yung sister eh. Gilang, pasok lang. Kasi kaya natin yan. 4 minutes, ano pa naman eh. 6 minutes pa naman eh. 6 minutes pa bago makuha yung puntos. Okay na. Actually, parang naka-OT na tayo ng last minute. Naka 1 points na tayo eh. Apro, link daw party.
Sige lang, atras. Nasa L3. Magka-clashing yan. Kukulo ko yun Full eh. buff lang. Full buff. Nasa ano lang sila, L3? L3 ba to? L3. Wala nagka-clashing. Sige lang. Gilang. Param. Hintayin tayo. Wala pa rin. Sige lang. Nag-L2 yung... Ready ah. Nag-L2 sila, nag-L2. Tara. Go. OT natin. Main frame. Nagka-clash. Main frame, nagka-clash yan. Main frame. Lahat main frame. Tapal. Main frame, dikit sa akin. CD. Patayin nyo pre, nice one. Patay na, balik na. All mid. Hayaan nyo lumapit pre, All three. Tapal na sa OT. Full buff. Pa-GS. All buff. Focus kayo boss, boss, hayaan nyo lang yung kuting boss. Dagdag kunat sa atin yan boss. TS. I need TS. Robot. I need robot. Nag-robot na. 60%. Dito lang boss, wag nyo habulin. 60%. 60%. Oo. 60%. Guardian Spear. I need Guardian Spear. 9. I need Guardian Spear. Guardian Spear. I need Guardian Spear 9. I need Guardian Spear 9. 10%. Time. Oh, atin na. Balik tayo doon. Balik. Pa-TS ako. Pag gusto Okay. mag-gusto dito. Boss, hindi ka tatagos dyan, boss. Hindi ka papatay. Palag. Shaman dito kayo pumasok, boss. Oh. Shaman dito kayo pumuwesto. Yan, dyan kayo mamaya pag nagka-clashing. Dyan kayo pumasok. Mga hitter, boss. Dito lang kayo, boss. Huwag kayong lalabas, boss. Para yung Shaman hindi nahihirapan mag-heal. Magi, lapag yan. Lapag nyo lang dito sa may entrance yung mga nyo. Yung magic, yung mga buff. Pawave na. Ready. TS. Sige lang. Huwag kayo matakot. Ayan na, boss. Sige lang. Palag lang. Nakababos kayo. Naka-heal kayo. Palag lang, boss. Sige lang, palag lang. Reto lang. Parang TW lang, boss. Reto lang. Reto, bangon. Sige lang, boss. Reto, bangon lang. Masagata. Naka-OT, 50. Sige, bitaw lahat. Rig nila yung ano. Saan tayo? Tara, all white, patayin nyo to. Bilangan nyo. Bilangan nyo. Bilangan nyo. 5. Bilangan nyo. 1. Hitable. Bilang. Tara. Let's go. Sa OT na, boss. OT na. Focus sa OT. Wala naka-OT. Nice one. Sige lang, focus sa OT. Atras. R1. Ay, R1 tayo. Sorry, mabad. 15. Pa-TS ako. Wait lang. 15 na. Sino nag-OT? Sisters, 15. Sige lang. Ready. 1, 2, 3, let's go. Tara. Go. Go. Sakto yan. Tara. Main frame na. Diyan na, diretso nyo. Diretso nyo. Atras. R3. Ready. Ready tayo. 1, 2, 3, let's go. Raid natin. Raid. Huwag magpanic. Yan na, let's go. Tanggal na. Atras. Ipa-chase nyo, boss. I-chase nyo. Yan. Atras. Kayo, R3. Oh, balik. Raid nyo ulit yung PRX. Go, PRX.
PRX. Sige lang, sakto yan. PRX. Wala na ko. Red nyo, boss. Red nyo, boss. Pareso. Red nyo. Oh, diretso na. Red lang. Atras kayo dito. R3 ulit. R3 pre, R3. Sige lang, pabulin nyo, boss. Wala yung OT nila, patay. R3 kayo. R3 kayo. Wala na. Yes. One. Sige lang. Palag lang, boss. Gilid lang. Gilid lang. Gilid lang. Bitaw. Papatay na lahat. Wala nang daw. No pats. Don't pats. Ipano nyo ba? Ring po kayo sa SG. Don't pats. I need all white. Labas na, boss. Putang ina, nilabagad pa. Lagi wala yung wave ng SG Ray. 23. Gago, tara. Main frame niya. Andyan yung ano. Ang ina, kasi hindi nakikinig eh. Main frame na, boss. Main frame na. When I said give up, don't kill. Main frame na, boss. Makukuha na, main frame na, oh. Ang ina. Ay. Pukin ng ina, ang bobobo. Patay. Patay ko. All white ulit. All white. Full buffs na sa white. Makinig kasi kayo, boss. When I said give up. Hindi, manipis It's a ang wave. strategy. Manipis ang wave nila. Di tayo All white. Ang nipis namin dun, oh. Papalagan pa namin yun. All white. Atin na to, boss, ha. Nakakano na tayo, ha. 19. Nakuha natin yung ano, ha. Nakuha ba natin yung ano, yung number 10? Mga natin 10. 19. TS ako. Sige lang. Let's go. Paano nyo? Ready. 1, 2, 3, tara, main frame. Tulak main frame. Main frame. Oka, puri mi. Main frame. Purification. Main frame. Hatak lang. Sige lang. Sagasa. Main frame, boss. Main frame. Nice one. Atras mid. Atras mid. Dito boss. Bilog lang. Bilog. Mag-aarano tayo, ah. Uy. Commander. Ay mo sumunod sa commander. Ready. Ayun na, boss. Palag. Nasa entrance. Palag, boss. Palag pa. Crashing entrance. Oh, labas na. All white. Oy, paki-mute. Tangina naman, dito pa kayo mag-aaway. All white. All white na. Okay, all white lang. Full buffs. Full buffs na. Bitaw na. Labas. Red. 40. 40. Sakto yan. Sige lang. Red na. Labas na. Red na. Full buffs agad. Full buffs. Ready. Ready. 1, 2, 3, let's go. Main frame. Takbo. Main frame. Takbo. Kill OT, ha. OT lang ang focus nyo. Kill OT. Go. Nahatak ako. Kill OT. Nice. Sige lang. Kill nyo lahat. Boss. Kill nyo lahat. Kill lahat. Labas na. All white. Full buffs na. All white. Sige lang, nare-raid dyan. Wala na ka OT. All white. 5, 4, 3, All white. Full buff na. Wala na ka OT, ha. Wala.
Wala na ka-OT, wala na ka-OT. Dito lang tayo, dito lang tayo. Dito lang tayo, wala na ka-OT, wala na ka-OT. Full buffs lang, repeat buffs. Repeat buffs. 60, sakto. Repeat buffs, repeat buffs. Sakto yan. Ready. 1, 2, 3, tara, main frame. Wala na ka-OT, Sige lang. Nagka-clashing yan, nandyan yung OG. Main frame lang. Go. Sagasa. Sagasa lahat, kill nyo. Atras. Likod tayo ng main frame. Pops na, full buffs, likod ng main frame, boss. Likod. Full buffs. Lapag na, magi. Lapag. Magi. Sige. Lapag. Lapag lang. Jordi, focus on the OT, hinge. Just focus on OT. Hinge. Ready lang. Sige lang. Dito lang, boss. Wag kayo. Tangina naman. Ano ba kayo, boss? Tangina, lulusob kayo. Ano ba kayo? Tangina, pinapa-stay ko nga dito. At tatakbo pa kayo doon. Tapos unang mamamatay. Wala. Wala nga sa gilid. Sige lang. Po 4 minutes yan. Kailangan madepensahan natin yan. Dito lang. Kailangan Pag una tayo nabasag, kailangan bitaw na kagad Pag sinabi kong bitaw na kagad. Bitaw na kagad. Yung Okay, hayaan nyo. Pakunti-kunti lang yan. Hayaan nyo. Jordi, I told you to focus on OT. Don't show yourself. Ayan na, boss. Patayin nyo, boss. Patayin nyo. Ayan, patayin nyo. Sige lang. Lamang tayo dyan, boss. Lamang tayo dyan. Yung OT, Tara, balik na uli. Balik uli. Sige. Balik uli. Wala pa rin sa left side. Yes, sige lang. Balik lang. PRX coming, PRX. Sige lang. Banatan nyo, boss. Kataon Banatan na. nyo, boss. TTS ako. Okay, balik. Banat. Ready. 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 Ayun na, boss. Pumapasok, boss. Right side. Naka-OT. Ayun, left side. Sige lang. Jordi, hinge. Use your hinge. Hinge. Okay na, boss. Pasok tayo, boss. Atras. Balik uli. Ay, Balik lang. Sige lang, reto lang. Reto all. Balik. Balik kayo, boss. Hold nyo. Huwag nyo chase. Don't chase. yes ako. Don't chase. Patay lang yan lahat. Don't chase. Ayan na, manggagaling ng mid. Ayan na, boss. Mid. Sige lang, palapitin nyo dito, boss. Lamang tayo dito. Putang na, labas na. All white. Pinatay ko OT. Wala naka-OT. Nice one. All white na. Nice one. Wave yung PRX na wave yung PRX. Labas. Full buff sa labas. Labas kayo. Full buff sa labas. Labas kayo. Full buff sa labas. Full buff. Nag-wave na SG. Sige lang. 40 Full buff. 43. Sige lang. Ready, 1, 2, 3. Red tayo. All red, boss. All red, dali. Namatay. Clashing na. 1, 2, 3. Let's go. Tara, go. Go. Depensa lang. Wala mag-chase. Wala pag 1v1. Habol. Main frame na. Focus sa OT, boss. OT lang ang tatargetin nyo, Hayaan nyo muna. Hold nyo muna. Huwag nyo muna patayin.
Ready. 6 minutes. Sige. Ready. 1, 2, 3. Go. Patay na. Kill na. Kill na. Yung Krista, yung Krista. Yung Cristo. Nice one. Atin na. Patay ko! Equing pa. GG. Buti na patay ko, gagi. Oo, gago. Lupit. GG. Walang Dito nanonood yung admin. GG. dalawa eh, no? Oo, that's it. Go na. Nice one, guys. Nice one. Nice May one. Madam Baylor pa. Hintay lang natin yung Madam Baylor.